जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे 26/8/2025 मंगलवार पई शिशु वाटिका प्रथम श्रेणी लेसन प्लान एवं द्वितीय श्रेणी मध्य लेसन प्लान। यही लेसन प्लान टी प्रस्तुत समय रे आपण माने जेउ सब पुस्तक देखुछंती मो से सबुर सहाय्य नेछि। आशा करूछि वीडियोटी निश्चय भाबे आपण मानक पई कार्य रे आसीबो। 26/8/2025 मंगलवार शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर मल्टीग्रेड लेसन प्लान। यही लेसन प्लान टी प्रस्तुत करने समय आपण मैंने यहीपरि भाव में कलम टाणी ने श्रेणी समय पीरियड विषय प्रसंग विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य और शिक्षण सामग्री। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर प्रथम पीरियड रही गोल बैठक सर्कल समय सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG4 C4.2 विभिन्न आवेग को चिन्हट करी सेगुड़ी को ठीक भाव नियंत्रण करेंगे। शिक्षण फलाफल निज आवेग को सांगसाथी और वयस्कों सह आदान प्रदान करेंगे। शिक्षण कार्य शिक्षक दुख और खुशी आधारित किसी परिस्थिति कहे पिलामाने परिस्थिति आधारित मुहर चित्र देखाइबे। एथिपाई शिक्षण सामग्री रही परिस्थिति फर्द एवं दुख और सुख मुहर चित्र। शिशु बाटिका द्वितीय श्रेणी पर रही मुक्त खेल। एठी आमे कार्य 34 पृष्ठा 45 कराइबा। शारीरिक विकास रही विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता अच्छी CG3 C3.3 निज हाथ आंगुड़ी द्वारा कार्य करने समय समन्वय रक्षा करेंगे। शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य करने सूक्ष्म मांसपेशी और कौशलर समन्वित चलन को व्यवहार करेंगे। शिक्षण कार्य बिंदु जोड़ी रंग देवे जहाँकि आपण मैंने पृष्ठा 45 शिशु बाटिकार कार्यफर्द पाइबे। कार्यफर्द रही शिक्षण सामग्री। प्रथम श्रेणी पाई आमर मुख्य थीम रही चाष कम जहाँकि आम सप्ताह 10 दिवस 2 काम करवा। नील आकाश पृष्ठा 19 रु आपण मैंने पाइबे। DG1 HW 3.18 ए रही आमर पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता जहाँकि उपरोक्त आधार रही। शिक्षण फलाफल उपरोक्त आधार रही। शिक्षण कार्य नील आकाश सूर्य जही हसी गीतटी को अभिनय सह आवृत्ति कराइबी। निर्देश अनुसार कार्य करने को कहि जेपरिक ठिया हुआ मुंड छुह इत्यादि गीत चार्ट रही शिक्षण सामग्री। देखंतु सांग माने आपण मानकु एही सबु कार्य करिवार अछि। एठी आपण माने नील आकाश रे सूर्य जहिया हसे गीतटी को पाइजिबे। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर तृतीय पीरियड रही भाषा और साक्षरता चित्र कथा जहाँकि पृष्ठा 162 विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार पाइबे। कार्यफर्द 65 यह सहित करवा। भाषागत विकास रही विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG9 C9.3 DG2 ECL 3.8 B दृढ़ भाव कथबार्ता और अर्थपूर्ण वार्तालाप करेंगे। शिक्षण फलाफल चित्र पूर्व अनुभूति तथ्य और अक्षर ध्वनिर संपर्क में व्यवहार कर पाठ्य संपर्क में अनुमान करेंगे। शिक्षण कार्य पिला चाष संपर्कित चित्र देखाई चित्र विषय कहवा उत्साहित करी। यह शिशु बाटिका पिला नेबा एवं प्रथम श्रेणी पिला माने वाक्य को कलापटारे लिखिबे एवं प्रथम श्रेणी पिला शिक्षयित्री वाक्य को कलापटारे लिखिबे एवं प्रथम श्रेणी पिला मुख्य शब्द गुड़ी को लिखाइबे। म अक्षर चिन्हट कराइबे जहाँकि कार्यफर्द 65 पृष्ठा 67 आपण मैंने पाइबे। चित्रफर्द 164 65 166 पृष्ठा विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार रही एवं कार्यफर्द रही शिक्षण सामग्री। सांग माने आपण जो चित्र कथा शिक्षण कार्यटी को देखुचंती ताहाकू एठू पाइजिबे एवं एथिपाई जो आपण चित्रफर्द व्यवहार करेंगे ताहा एही 164 देखंतु ये रही 165 एवं ये रही पृष्ठा 166 यह नहीं आधारित प्रश्न पचारि कार्य करेंगे। एथि सहित आपण माने विद्या प्रवेशर यही कार्यफर्द 65 को पूरण कराइबे। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर चतुर्थ पीरियड रही संख्या और परिवेश ज्ञान जहाँकि आग को आग और पछ को पछ गणिबा। पृष्ठा 268 पृष्ठा 228 विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार पाइबे। यह सहित कार्यफर्द 66 67 68 यह विद्या प्रवेशर कार्यफर्द प्रथम श्रेणी पिला करवा। बौद्धिक विकास रही विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG8 C8.3 DG3 IL 3.10 9 पर्यंत संख्या को आगुआ पछुआ गणिबे। शिक्षण फलाफल 9टी मध्य एक निर्दिष्ट संख्या पर्यंत अधक्रम ऊर्ध्वक्रम गणना करेंगे। शिक्षण कार्य शिशु बाटिका पिला माली मंजी काठी दे 1 ରୁ 9 गणिबा शिखेबी। एथिपाई मांजी एवं प्रथम श्रेणी पिला माने 1 ରୁ 9 9 ରୁ 1 क्रम संख्या गुड़ी को कहिबे सही संख्यक वस्तु देखाइबे। माली मंजी गोली काठी स्क्वायर काउंटर रही शिक्षण सामग्री। यह सहित कार्यफर्द 66 67 68 जहाँकि 68 69 70 पृष्ठार रही ताहा कराइबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରାଇବାର ଅଛି। ଏଥିସହିତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 66, କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 67 ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 68ଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିଛି କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶର ଦିଗ କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା CG12 C12.1 ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ କଳାକୃତି ତିଆରି କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କଳାକୃତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭେଣ୍ଡିର କଟା ଅଂଶକୁ ରଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ାଇ ବିଭିନ୍ନ ଛାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଭେଣ୍ଡିର କଟା ଅଂଶ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିଛି ଘର ବାହାର ଖେଳ। ଏଠି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ 35 କରିବା ଯାହାକି ପୃଷ୍ଠା 46ରେ ରହିଛି। ଏହା ଶିଶୁ ବାଟିକାର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ବିଦ୍ୟାକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବିକାଶର ଦିଗ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା CG3 C3.3 ନିଜ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସ୍ଥୂଳ ସମନ୍ୱିତ ଚଳନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆକୃତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଆକୃତିକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ଖାତାରେ କରିବାକୁ ଦେବା। ଏହା ସହିତ ଦିନ ସାରା ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାଲୋଚନା କରାଇବା। ଏଥିସହିତ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ କଲମ ଟାଣି ନେବେ। ଶ୍ରେଣୀ ସମୟ ପିରିୟଡ଼ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିଛି ଭାଷା ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ବଳିଆ ମାତୃଭାଷାରେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଗପ କହିବେ। DG2 ECL 5.3ର A OLD ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଗପ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଳିଆ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖାଇ ଗଳ୍ପକୁ ପଢ଼ାଇବି। ଗଳ୍ପ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନର ମୌଖିକ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। କେକ୍ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ କହିବି। ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ଚିତ୍ରଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ରହିଛି ବଳିଆ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼। ବଳିଆ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଖୋଜୁଥିଲା ତାକୁ କେଉଁଠାରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ଘର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା। ସୁଯୋଗ ଖୋଜି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଭିତରେ ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଘର ସଜାଇବା କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କେକ୍ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ବଳିଆ କେକ୍ ପାଖକୁ ଗଲା। ମନ ଭରି କେକ୍ ଖାଇଲା ଓ ପଦାକୁ ବାହାରିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଳ୍ପଟି ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 10 ଦିବସ 2 ପୃଷ୍ଠା 56 ପାଠ 56ର କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିଚିତ ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନି ପଢ଼ି ଲେଖି ପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 5.5ର C ଡିକୋଡିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ। ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ପଢ଼ିବେ। ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଭାଷା ପାଠ 10 ଗାଁ ବୁଲା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିଚିତ ଅପରିଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 5.5ର C ରିଡ଼ିଂ ଏବଂ ରାଇଟିଂ ପରିଚିତ ଓ ଅପରିଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ସହ ଦେଖିକରି ଲେଖିବେ। ଅଭ୍ୟାସର 4 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 82ରେ ଏହା ରହିଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ ପାଠ 7 ମିଶାଣ କରିବା। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 ILM 5.14 ଯୋଗଫଳ ଅନେଶ୍ୱତ ମଧ୍ୟରେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 16 17 18 19 20 ଯାହାକି ପୃଷ୍ଠା 60 ଏବଂ 61ରେ ରହିଛି। ସରଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତାହା କରାଇବେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 11 ଦିବସ 5ର କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା 73ରେ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସେମ୍ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଫଳକୁ ଆବାକସର ଚିତ୍ର ଓ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବେ। ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀରେ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଯାହାକି ପୃଷ୍ଠା 73ରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ପରିବେଶ ପାଠ 10 ଗାଁ ବୁଲା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 IL 5.3ର A ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନାରେ ପିଲାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସର 9ର କ ଖ ଗ ଏବଂ ଜ କରାଇବି। ପୃଷ୍ଠା 84 85ରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଖେଳ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ ଓ କୌଶଳର ବିକାଶ। ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG1 HW 5.3 ଖେଳର ନିୟମ ମାନି ଉପଭୋଗ କରି ଖେଳିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗ୍ଲାସରେ ହାତ ନ ଲଗାଇ ପାଣିକୁ ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଗ୍ଲାସ ଏବଂ ପାଣି ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ।
ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।